दुई थर हला आसले न से मकर संक्रांति कथा टिके कहबा हाँ हाँ कहबो एले बोलो लोकते मकर संक्रांति काहे जे पालन करछ एमा क्याति लागि करछो ई सभा मध्य रे आमे आज उपस्थापना कर हाँ हाँ दर्शक मानकर कथा भी रखमा है गो आओ पुराण रो भी आमे प्रमाण देम हाँ हाँ अच्छा बुझे कर कहमा है तुमर सांटा के खाए धर के पहले दारी देख बाबा मांग मकर बेल बकर सुनु थ ए बकरी छ सुन सुन सुज्ञ जन देई करी मन जे देई करी मन रामायण कथा तो कर हे कबण हे सुज्ञ जन हे जन सुज्ञ जन मन देई करी तुम्हें सुन हे मन देई करी तुम्हें सुन हे सुज्ञ जन हे जन सुज्ञ जन दिलीप बोलिण देख राजा एक नाम जे राजा एक नाम दुई पत्नी घेनी देख सुखे कठे दिन हे सुज्ञ जन सुज्ञ जन जहाँ अछि पुराण प्रमाण हे जहाँ अछि पुराण प्रमाण हे सुज्ञ जन सुज्ञ जन त्रेतया जुगरे हाँ सूर्य वंशर है गो दिलीप बोली जने राजा थे हाँ हाँ से दिलीप राजांकर दुईटा भारीजा हाँ दुईटा पत्नी है तो तांकर घरे हाँ पुओ झियो नहीं थे नहीं खाई तो राजा हित रे काई करबो हाँ। यदि पुओ झियोटे नहीं थे धिरे क्या काम दितो धाम रखि धिरे क्या काम करबो तो पुओ झियो हेबा पई देवदेव महादेवंकु दिलीप राजांकर दुईटा पत्नी एवं दिलीप राजा मिसी करी यज्ञ कले ए क्या यज्ञ करिथिले महादेव को देख करिले से ध्यान जे करिले से ध्यान दिलीप राजा देख नित्य हे पूर्ण हे सुज्ञ जन हे जने सुज्ञ जन रामायण रहिछि प्रमाण हे रामायण रहिछि प्रमाण हे सुज्ञ जन हे जने सुज्ञ जन पूजा करुछन हाँ पुओ झियोटे मागवा पाई है गो होय तो यज्ञ करू 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 किछि दिन परे दिलीप राजांकर मृत्यु हे हाँ हाँ यज्ञ करू किछ दिन परे मरि गेले बोलो दिलीप राजा जति बेले मृत्यु हे छि है गो अच्छा ई यज्ञ को हमें अधा नै करू बोली करी हाँ। दिलीप राजांकर दुईटा पत्नी यज्ञ को पूरा करे है गो तो महादेव संतुष्ट होई करी वर प्रदान करे हाँ हाँ जे आमे तो गुटे पुओ पाई कि गुटे झियो पाई यज्ञ करे है गो किंतु आमर राजा तो यहाँ दे नहीं न नहीं न तांकर मृत्यु हे गला है गला किंतु आमे जेन बर मागबा पई मागुथिले गुटे जदी गुटे स्वामीटे नेथिबे गुटे पतिटे नेथिबे हाँ। तो पुओ झियो नहीं है नहीं होय माने ही परे तो महादेव चिंता कले हाँ और आशीर्वाद कले कले एमा गो क्या बोली आशीर्वाद कले तुमर दुही लोकर स्वामी सिना नहीं न हाँ मैं तुमको आशीर्वाद करू छी है गो तुमे दुईटा पत्नींकर संजोग रे गुटे पुओ जन्म हेबा हेबा। जो मैं तुमको आशीर्वाद करू हाँ। छी ननिल आग दुई राई गर्भ देख शिशु एक जन्म जे शिशु एक जन्म
ভাগীরথী বলি দেখো তাহারি যে নাম হে সুজ্ঞ জন হে জনে সুজ্ঞ জন রামায়ণ রহিছি প্রমাণ হে হ্যাঁ রামায়ণ রহিছি প্রমাণ হে সুজ্ঞ জন হে জনে সুজ্ঞ জন ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ হ্যাঁ ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ମିଳନରୁ হয় গো ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା হেলা ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଭାଗୀରଥ ভাগীরথী ତ ଛଡ଼ ଭାଗ ରଜକୁ ଯେ ଏକ ଭାଗ ବ୍ରିଜ হ্যাঁ হ্যাঁ ପାଣି ପବନ ମିଶ୍ରଣ ବିରାଜ তেজ ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ମାତା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବାସ বাস ରଜ ଏବଂ ବ୍ରିଜ ମିଶବା ବେଳେ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ ହେବା হ্যাঁ ନହେଲେ ନେଇ ହୁଏ হয় গো କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଁ। ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା জন্ম হয়েছিলে বলো ରଜ ବ୍ରିଜ ନେଇ ହେଲେ ହାଡ଼ ମାଂସ ନେଇ ହୁଏ নেই হয়ে পুতা ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ପଢବା ବେଲେ ଯାଇକରି ହାଡ଼ଟା ବନି ପାରছে হয় গো। ମଣିଷଙ୍କର ତ ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି କରି ହଁ। ତାର ଦେହରେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ବି ନେଇ ଥାଏ নেই খাই গো ମାଂସ ମାଂସ ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହରେ ହାଡ଼ ନେଇ ଥିବା ମାଂସ ଥିବା ବେଲେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲବା ଗୋଟେ କିଡ଼ା ଦେଖିଛ ଏନ୍ତା ଭିତା ନାପୁ କିଡ଼ା ଠିକ ସେନ୍ତା ଭାଗୀରଥୀ ଲେଦ ଗେଦ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି হ্যাঁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଶୁଣିବାକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ হ্যাঁ ଯାଇଛନ୍ତି হ্যাঁ ଆଗୁ ସେହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜାଣ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜାଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ରାମାୟଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ହେ ରାମାୟଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜଣେ ବୋଲିକରି ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଥିଲେ হয় গো ତ ତାଙ୍କର 8ଟା ଅଙ୍ଗ କାମ ନେଇ ଦଉଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ବୋଲିକରି হয় হয় ତ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କର କାମ ନେଇ ଦେବା হ্যাঁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ନେଇ ଉଠି ପାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ତେ ଲେଲୋ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି হয় গো ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ବଂଶର ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ଯାଉଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଭାଗୀରଥୀ ବି ହେନ୍ତା ଠିକ ଲେଲୋ ଗେଦ ଲୋକ ମାଂସ ଖାଲି ମାଂସ ଥିଏ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ হ্যাঁ ଆଉ ଚିଡ଼ି ଗଲେ হয় ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବୁଢା ଲୋକ ମୋର ଶକ୍ତି ନେଇ ନ ଚାଲି ନି ପାରବାର হ্যাঁ ଇ ଜୁଆନ ପିଲାଟେ ଦେଖନ ମତେ ଚିଢ଼ଉଛି হয় গো ବୋଲିକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭାଗୀରଥୀ কাই বলি গো ଯଦି তোর দেহ যদি অসুস্থ দেহ হ্যাঁ বলে তুই কোটি কন্দর পরূপ হেব হয় ଆଉ ଯଦି ମତେ ଚିଡ଼ଉଛୁ আর ଏନ୍ତା ଲେଲୋ ଗେଦ ହେଇକରି ଚାଲୁଛୁ ବେଲେ তোর ବଂଶ ବିନାଶ ହେଇ ଯିବା ତ ଭାଗୀରଥୀ ଜନ୍ମରୁ ଏକା ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ହାଡ଼ ନେଇଥିବେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ହେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲେ হয় গো ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଗଲା ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ আশীর্বাদ হয়ে গেল বলো তো ତ ଯଦି ସତ୍ ପ୍ରକୃତି ତୋର ଆଏ ବେଲେ ତ ତୁଇ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୂପ ହେବୁ হেবু ତ ଭାଗୀରଥୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ হ্যাঁ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ওরে ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସାଧୁନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଜନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ
ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଲାଗଲା ସରି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗଲା ଭାଗୀରଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଂଶକୁ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରି ନନିଲ ତ ସେନୁ କାଣା ହେଲା ଆଗ କପିଳ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଗଲା ଆହା ସାପ ଲାଗିଗଲା ଭାଗୀରଥୀ ବଂଶ ଦେଖ ନିଜେ ଜଳିଗଲା ହେ ସୁଜନ ସୁଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ସୁଜନ ଜଣେ କପିଲ ବୋଲିକର ଜଣେ ଋଷି ମୁନି ଭାଗୀରଥୀ ବଂଶକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁମର ବଂଶ ଜଲି ଯାଉ ତ କପିଲ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଜଲି ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେଇଦିନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀର ବାହନ କିଏ ଜାଣିଛ ମକର ତ ମକର ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ସେଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲିକରି କପିଳ ଋଷିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉତ୍ତରାୟଣ ହେସନ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ ତ ଯେନ୍ ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବା ସେ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ତିଲ ବେଲେ ରାଶି ଯଦି ଆମେ ଦାନ କର୍ମା ଗରିବକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କର୍ମା ବେଲେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା नहीं करबा मकर संक्रांति जिन दिन पड़वा सकाल सकाल स्नान करब गरीब दुखी लोक मान को दान करब राशि दान करब अन्न दान करब जल दान करब बेले तुम्हें वैकुंठ प्राप्ति है हाँ तो मकर संक्रांति दिन भागीरथीर सबंश को निजे गंगा देवी उद्धार करथिले कपिल ऋषि को मकर संक्रांति दिन पूजा करा जाए बुझी पारुछ आज होचे सही पवित्र मकर संक्रांति जिन दिन मकर संक्रांति हेबा धनु राशि रो सूर्य देवता मकर राशि को प्रवेश करछन आ से दिन ठारू से सूर्य देवता प्रखर प्रचलित हेसन तुमे मकर संक्रांति ठाणु तुमे अनुमान करबो जे से दिन सूर्य देवता टिके तेज मात्रा रे उदय हेसन सेटा के हमर भाषा रे कहसन मांग मकर बेल बकर बेले बेलटा टिके तेज ही जैसे सेटा के मकर संक्रांति ए प्रकार मकर संक्रांति आमे मकर संक्रांति दिन समस्त सकाल सकाल गाधी करी अन्न वस्त्र दान कर्म आ वैकुंठ प्राप्ति कर्म इटा रामायण कथा कि रामायण वंशर भाई भागीरथी निजे स्वर्गर देवी गंगा को मर्त्य आनी से गंगारे आमे मला हजला समय माँ बापा समस्त अस्थि हाड़ के निकरी विसर्जन कले माँ बापा आत्मा शांति आज्ञा पुराण विधान ए तो पुराण विधान रामायण रस कथा कर हे श्रवण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन जहाँ अच्छी पुराण प्रमाण हे जहाँ अच्छी पुराण प्रमाण हे सूर्य जन हे जने सूर्य जन
ଏହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି।